Nakaka-ano eh. Nagkakandasuka ako. Oo. Nagkakandasuka ako sa ano eh. Next, ma'am, para siyang terno. Maxi to, ha. Okay, small, medium, garterized, pa-code terno. Code terno, small to medium, garterized, adjustable strap. Pa-code terno. Sino yung Joanne? Ay, si Joanne Yambaw. Yeah. Bewang. Uy, ang ganda nito, sis. Medium to large. Medium to large. Pa-code ako dito ng Rust. Code Rust. R-U-S-T ang code. Pa-code Rust. Code nito Rust. Next natin. Brand new with tag. Okay, brand new with tag. Size large to XL. Large to XL ma'am. Pa-code brand new. Ayan yung design niya. Code nito sis brand new. Code brand new. Large to XL. Pa-code brand new. Large to XL. Sis, garter likod. Si Lucila. Akin na, bigay natin kay Marinel. Small to medium garter likod na to ha. Code na to padded. Code is padded. Pa-code ako padded. B, ako na ngayon. Rust. Miss Marinel, yours na to. Second minor ka dito. Walang DP yung first minor, madams. Okay? Hala ka, wala akong ano. Wait lang. Brand new. Tignan mo si Daddy. Lakas tama. Te, Oh. tignan mo. Ganda nung padded. Small to med lang, madam ko. Ano, B? Sabihin mo nga walang comment eh. Rust. Rust. Vaseline. Miss Vaseline Lac Rust. Brand new. Brand new. Code brand new, Miss Maya. Daku daw. Pa-DP ako, Miss Maya. Yan lang. Alaysa. Saan? Code padded. Code padded, Miss Alay sa ano? Malugaw. Alay sa Malugaw pa down payment ako, madam ko. Okay, yun lang. Yarn lang. Pangpahinga na si admin na bawal siya magpahinga eh. Sis, small, medium, garterized. Ganda na ito mga madam. Pa-code panalo. Small, medium, may pa-layer pa yan ha. Pa-code panalo. Miss Marmel, second minor kita sa ano, padded. Tsaka sino isang Maya. Okay, code na to. Ano code na to? Okay, second minor mo dito si Miss Marmel sa padded B. Marmel. Hanapin mo na lang. Okay, madam, next natin. Okay, medium size to, medium. Small, medium pwede. Adjustable strap. Pa-code heart. Heart yung mga design niya, ha? Pa-code ako dito ng heart. Medium size, pa-code ako heart. Adjustable strap to, mga sis. Code panalo. Miss Samantha Lim. Pa-DP ako, Miss Samantha Lim. Code panalo, Samantha Lim. Samantalahin. Samantha. Okay, next natin. Small to medium to, ha. Ganda. Small to medium, ha. Pa-code ako dito ng cream. Sorry, ha. More on ano talaga ako ngayon. Sleeveless, eh. Sleeveless long sleeves. Yun kasi yung naiwan. Madam ko, next natin. Brand new sis na may na. Okay, medium to sis. May belt. Medium may belt. Pa-code ako dito ng pink. Ganyan siya. Code is pink. Adjustable strap.
Code pink adjustable strap.